पड़वा जैसी देखनी नी पैमी बोले ई बुढ़ा के चुहमी न हाँ कोले कोले था है ना देखली न ये मागो काना के टढ़े टढ़े बोलू छरे ए झेला श्रावण मासर उआस रे আমার টড়াই মান করত তিহার রে যেন হলে গুটে অধে দুদুল কুমুল দেখি করে নিচু হিলে হেবা মু দেখুছি আজি কো 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ନାରାୟଣ ସେବା କରୁନ এই গ্রামর লোক কହୁଛନ୍ତି কালে রামর নামক ভজিলে যেতে দুঃখ থাই দূর হোয়ে এই রামর নামক টিকে ভজলো হ্যাঁ মাগো এই রাম নাম কে ভজি দেলে পের দুগা ছাড়ি যাবা পুতা ए सांटिकार समस्त कहते काले राम नाम भजिले सत करबार के पड़ा हेलो मु हेली जंतुपति जमराजा तमे जमराजा हेले भी सत करबार पड़ा गो ठीक अछि मो त्रिवार सत्य कलिलो कोन पचार छु पचार आगो जमराजा कोन हल्ला राम नाम के भजले क्या लाभ है मते बुझाई करी कहटी अरे कालो भी कालो এই মর্ত্যপুরর মানবী মতে পুনি প্রশ্ন করেছি রাম নাম কো ভজিলে কোন होई हां महाराज अरे कालो भी कालो हां अरे दिन हेले न भजिला राम को कहानी आहा राम को कहानी दिन गोरे बसे एक चांडालुनी आहा एक चांडालुनी दिन हेले न भजिला राम को कहानी आहा राम को कहानी नीति दिन करो थाए पाप काम पाप काम पुड़ी दिन हेले न भजिला राम को कहानी राम को कहानी तबे लक्ष्य देवी मोर पंडित मंडली हां हां ए लक्ष्य देवी मोर मामा मौसी माने गो आज्ञा अवंती नगर रे ए जने चांडालुनी वास करूथिले अच्छा ए चांडालुरा नाम हैला आज्ञा कुमती हां हां সেই চান্ডালুনি কুমতির একমাত্র পুত্র থিলে আচ্ছা এ পুত্রর নাম হেলা গে বসন্ত বসন্ত নাই এ বুঢ়ীর কাম কোন কোন বাল্যকালর বৃদ্ধ হেবা পর্যন্ত কেবে হেলে আগে রামর নাম ভজিলানি কেবে হেলে কাহার মঙ্গল চিন্তা কলানি তার কাম কোন কোন আগে সে জনে ডাহানি থিলা অর্ধরাত্রে অমাবাস্যা রাত্রে লোকঙ্কর ঘরে পশিকি এ লোকঙ্কর রক্ত শোষণ করিবা হেউছি তার কাম নাই দিনকর ঘটনা আগে কোন চালি থিলা আগে শ্রাবণ মাসর আগে অমাবাস্যা রাত্রে চান্ডালুনি কোড়া কোন धीरे धीरे आज्ञा संध्या मड़ी आसी अच्छा ए किपरि भावरे कवि हेले गंगाधर में ए दिन अभिनय ए अवसान हेला ए दिन अभिनय हे अवसान हेला संध्या जोबनी है पातो संध्या जोबनी का पातो संध्या जोबनी का पातो यदि मौसम बेस धीरे धीरे अर्धरात्र हेबारे लागिला अच्छा अर्धरात्र रे आज्ञा चांडानी बुढ़ी को आज्ञा निद पड़िला ना अच्छा घटना हेला कोन कोन अर्धरात्र रे धीरे धीरे चांडालुनी आज्ञा मशानी पद को गमन करूछि किपरि भावरे अरे बेल बुढ़ी गला तोरा उड़ी गला ए बेल बुढ़ी गला तोरा उड़ी गला अरे राय थे गला छिनारे अरे जाओ छी बे मोही मसाणी सिना अरे जाओ छी बे मोही मसाणी सिना ए जाओ छी बे मोही मसाणी सिना
গোপাল মোর ফাটা গোপাল আরে তে কথা হেবা বলি করি মই এতে কথা হেবা বলি করি মই আরে নাই ছিলা সজনায়ে আরে যাওছি এবে মনে মশারি সিনা আরে যাওছি এবে মনে মশারি সিনা লা 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 ଚାନ୍ଦଲୁରେ ଡାହଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ରାତ୍ର ପଡୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଶାଣି ପଦାକୁ ଗମନ କରୁଛି अच्छा 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 अरे भाई चला जिमाबो केन के जिमाबो यात्रा देखी केना होची यात्रा कांटिका न होचे वो कांटिका न यात्रा होची के यात्रा होचे वो यात्रा बोलछो से मंदिर प्रतिष्ठा होचे वो हेंता काना काना आनी छन बोले कह जिमा देखी काना बोलछो ए शिवानी पाला पाटी पुरई छन सथे के जो से देखी जो ऑपेरा भी होचे वो ऑपेरा के रे से डोण हेबा के रे होए वो हां लेडीज वाला हो जे हे डर भी लेडीज डन हो छन के पिला डन हो छन लड़ा डन हो छन हां हंता बोले जाऊं से देखि जाओ चलो जाऊं से जाऊं चलो जल्दी चलो ए जो वो चलो रे चलो ए झोले के नहीं ए वो कहां के इरा तो मोर महासात के वो मोर महासात में से तोर महासात ए जीवा चलो देखि जीवा जो हो बेला लाजू छन गला नहीं हता देखि जिमा बोलछु हां जागरा देखि जिमा हां धरी आनो हो इनी जते मने आगा जो एबो एतकी बेले पाला के स्टार्ट है बाबू ए सुना देबो हां ए तोते काना भल लागसी रे मते बोलछु हां मोर कथा छाड़ पर ऑपेरा रे काना भल लागसी सी पहला कहबो मुई कहबे हेतरा हीरो के भल लागसी मते हीरो के भल लागसी तते कहा के भल लागसी वो मते मुई ऑपेरा रो काना देखि बोल रेकॉर्ड डांस देखसी मुई केंदा हो तते एबो भोगाटिया जनता करी मते काना भला मते डर एबो तते डर भल क्या बोलबा ए माता रे ना रे ना ए बुआगु ए तते काना भल लाग मते बोलछे मते एतरे विलियन के भल लाग ओ ही आ वाला के हां नहीं तू नकोडा के बस आउ कोन भावला से जे सुन तबो हेरा तो 12 नि वाले स्टार्ट नि होबो बेटा हे महीना बजा टी बोलु तुमास ए के महीना बजार वो मीना बजार बोलबो महीना बजार नहीं से अरे भक्का हन के त जीबू जे चेरा मेटे होचे महीना बजार नहीं से ओ महीना बजार के आज ए वो महीना बजार देखि जीवा हां जीवा वो पापड़ के जीबू रबो इनो टिके टिके सूत है आ पापड़ देखे दे छापड़ पे हुले नहीं आ ए वो इनो सो वो घे सीमा इनो ठीक अछि सो ए सीबाटा तो सीमा तो जे जुआस रे तके नेबो टढ़े माने चरसा ए टढ़े क्या करबा गुटे लात देबो तार घरे तमने टढ़े दिबा तोरार के घरे 3 लात देबो मोरार के लंगी लात दे बेले सेता लात देबो ओडे पसिबाल छ चल सो सुबो तुम्हार पता नहीं मान ले होते ए बकरी में हां तू जा ना एकला सुबा ये मागो काना के टढ़े टढ़े बोलू छरे ए झेला श्रावण मासर उआस रे आमर टढ़े मान करतो तिहार रे जेन हेले गुटे अधे दुदुल खुमुल देखि कर नीचु हिले हवा गाँव भीतर के गले सिना पाएमी माँ रातिर 1 बाजी गला न यहाँ नहीं बतरे लागबा लोग तो केतनी केते भीड़ थिबे कोले कोले जे करी चोरलो करी चुही करी फेराल जैसी माँ गाँव भीतर के देखिए ये मागो केतनी केते भीड़ है छर रे केंता कोले हेबागा हे तोरे तोरे जई करी जे न हेले गुटे चुहीबार पड़बाया बाट मुहे ठा है बस रे ए तते टढ़े भाई जे छरे डोनी लागबा
देखो तो ये मागो केतनी केते भीड़ है छर रे ये बुआ केन केन नो महीना बाजार केन केन नो लहटी टुली केन केन नो ये मागो हाँ ई सजनी नो जेनो गुटे हले आज एडजस्ट करवार पड़वा जैसी देखबी नी पैमी बोले ई बुढ़ा के चुहमी नो हाँ कोले कोले था है नो देखली नो कहीं नहीं पैमी बोले ती मरो नो मागो ये मागो हाँ मने पले आली नो इबा इडा केन और चेयर पट पड़ी छर रे हाँ इडा बोथरे हो छम इडा जेंडा गुटे एडजस्ट कोले हेबार ठीक अच्छे बोतरा सुई छो जाऊ छे धमरा मेरे हे झरणा तुमर कोन हैला झरणा हे झरणा मु तुम बिना रहि पारिबिनी झरणा कुआडे गले झरणा मो पागो को फेरी आसा झरणा हे झरणा मागो ई मीना बाजार नो हजी हुजा गला करे तार झरणा हैं आरती का करे से डुमरा मुआ है ना सुई छुरे आर झरणा के खुजू छु की जाने की सुई करी भम पूछे झरणा झरणा बोलछी जी बुआगो इता के चुहले तार झरणा कुदावा मते नी होय इता के छाड़ी देली हां मोहरा मोहरा रे खाई दे मिहत के जानो तू मोर रोड़ा ती घे मोहरा खो देखली न तते ती हले के हले मोहरा खो छु रे केतटा टुगल केती भल पैसु जरे मोहरा खो छु मैं पर मोहरा खिया तोते चुहबी बोले मोर देह यकिर विषाक्त है जीवा एड़े मोहरा खिया रे 505 पूछे मैं पर रोड़ा बेड़ा लाजो छे बापा ना वालू तोर बुआ बोलबा बुआ गो बापा बोलू छे ई सुई करी हले भंकु छुरे बापा नहीं वालू तोर बुआ बोलबा इता के और नीचू है न मां महा डेजर के हेडा गुटी के मोरा कहू छे के जे झरना लगी पागल हो छे हैं के हो छे जे बापा नहीं वालू ए बापा बोलबा मते बापा बोलबा ना रे इडा ठीक छे हां इडा हले चीट की पुटनी करबा इडा बतरे छे मागो केड़े मनुष्य है छे रे देखो तो गो ई मनुष्य सुई छे जे केड़े डेंग दिछे जे ई उठू तुले केड़े दिस्तु बागो इता के एडजस्ट कर मिलो ठीक बतरे अछु के सोरनी कोन पुता हां तोर यात्रा देखा सुजी जीवा कोले कोले ता चॉप जेंडा अब ओरिजिनल टा बुनियानो क्या लाभ ये बाड़ा का टोही जोइसे बो ए टोही हेले बंतलतल जेति बा झिलपी खेई मालपुआ खे जों देखमा जों एटा बंतले मिलसी हां एटा बंतले मिलसी जों देखमा जों तेबे धनरे एही परि भाबरे चंडालुनी ए घरे घरे पसिकी आज्ञा लोकंकर रक्त शोषण करूछि अत्यधिक पाप होई जबा बुढ़ीर मुंड व्यथा पेट व्यथा शरीर व्यथा हेबारे लागे अच्छा ए सत्यपीर नारायण कोन कहले अरे एक कोटी पाप कले ए पादे हुए कुष्ठ पादे हुए कुष्ठ बोला पादे हुए कुष्ठ दुई कोटी पाप कले कुष्ठ चिनैया कुष्ठ बोला चिनैया कुष्ठ तीन कोटी पाप कले ए बधिर बधिर बोलाए भोला बधिर बोलाए चारि कोटी पाप कले जिभ्या छिंदी जाए भोला जिभ्या छिंदी जाए 5 कोटी पाप कले नमिले कुमार ए नमिले कुमार भोला ए नमिले कुमार हे सत्यपीर नारायण कोन
କହିଲେ 1 କୋଟି ପାପ କଲେ ପାଦେ ହୁଏ କୃଷ୍ଣ 2 କୋଟି ପାପ କଲେ ଛିଣ୍ଡଇ ଅଙ୍କୁଶ 3 କୋଟି ପାପ କଲେ ବଧିର ବୋଲାଏ 4 କୋଟି ପାପ କଲେ ଜିଭା ଝିଣ୍ଡି ଯାଏ 5 କୋଟି ପାପ କଲେ ଏ ନମିଲେ କୁମର ଏହି ପୁରୀ ବୁଢ଼ୀ କୋଟି କୋଟି ପାପ କରିବାରୁ ତାର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ପେଟ ବ୍ୟଥା ଶରୀର ବ୍ୟଥା আচ্ছা 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 এ বাবু বাবু বসন্ত রে আলো এ মা ও তোর কଣ ହେଇଛି মা মতে বনেনি লাগবার পুতা ଭଲ ଲାଗୁନି ভলনি লাগবা তোর কଣ ହେଇଛି କହିଲୁ মোর পেট চিউছে পুতা কেনতা হেলা যে হুলা 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 হেই দেখুছি তোর পেট ব্যথা হচ্ছে মা ওয়ে আলো মা ও কেবে হেলে তোর পেট ব্যথা ছাড়িবনি লো কেনতা হেলা যে রে বেটা কাহিଁକି ଜାଣିଛୁ হ্যাঁ এই শান্তিকা গ্রামର লোକ কହୁଥିଲେ क्या बोलतुले ତୁ ଜଣେ ଡାହାଣୀ ବୋଲି মতে 11 লোক পড়াই বলছ ହଁ সতে কହୁছ রে পুতা ହଁ কে কହୁছ রে তাকর মুহে হক্তি ন আলো এ মা সত কহ তু কোন ଡାହାଣୀ কাମ ଶିଖିଛୁ মুই পড়ে জাগে দি শিখি কে কহলা এই শান্তিকা গ্রামର লোକ কোন মিଛ কହୁଛନ୍ତି ই তোর বাবা খালি হকিয়া হেই কলি কহ সবিয়ারে বাকি লোক কে কহবা সତରେ হ্যাঁ আম কুনি সন পুতা আলো মা ও ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ନାରାୟଣ ସେବା କରୁନ क्या से এই ଗ୍ରାମର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାଲି ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଦୂର ହୁଏ हां এই ରାମ ନାମକୁ ଟିକେ ଭଜଲୋ হেনতা ହଁ মাগো ই রাম নাম কে ভজি দেলে পেট দুগা ছাড়ি যবা পুতা এই শান্তিକାର ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ କାଲି ରାମ ନାମ ଭଜିଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ বলে গুটে কথা ହଁ মুই তোতে পচরউছে যে ভল ভল করি কহব ই রাম নাম কে ভজলে কে লাভ হেসি মতে বুঝাই করি ଏ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ ମୁଁ କେମିତି জানিবি বলে তোতে কে শিখাই দেইছে ই শান্তিকার লোক যে তোর মা কে কহবু যে রাম নাম কে ভজবা যে তার পেট দুগা ছাড়বা বলি ছেলে বড় বসিয়া কিরা তাহলে ভজিবনি নেই ভজা মুই আলো মা ଟିକେ ଭଜ নেই ভজাবা ଏ ବୁଢୀକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀଟା ମାନିଲା ନାହିଁ আচ্ছা আচ্ছা କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା ହଁ। ଏ ବସିକି ଆଜ୍ଞା ମନରେ ବିଚାର କଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ଏ ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ ଆରେ ରାମ ନାମ ସାରରେ ଆହା। କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ই রাম নাম সারে কৃষ্ণ নাম সার ଏ ରାମ ନାମ ସାରରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର ই রাম নাম সারে কৃষ্ণ নাম সার ସଂସାର ସାରରେ ଆହା। ସଂସାର ସାର সংসার সারে সংসার সার ଏ ରାମ ନାମ ସାର କୃଷ୍ଣ ନାମ ସାର এ রাম নাম সারে কৃষ্ণ নাম সার ভজরে মন সীতারাম এ জপরে মন রাধে শ্যাম এ ভজরে মন সীতারাম জপরে মন রাধে শ্যাম শুনিব সামন্ত জনরে হে তুমর আহা। শুনিব সামন্ত জনরে হে তুমর সেঠ বড়ু যাহা হেলা করিবি গায়ন এ ভজরে মন সীতারাম মন রাধে শ্যাম ভজরে মন সীতারাম জপরে মন রাধে শ্যাম ଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଢୀଟା ଆଜ୍ଞା ମନରେ ଭାଲେଣି ଗଲା ହଁ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଢୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ମାଡି ଆସିଲା ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ ଯନ୍ତପତି ଯମରା আচ্ছা 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 আরে কালো বিকালো আজ্ঞা আজ্ঞা মণিমা কালো আজ্ঞা ଆମର ଧର୍ମ ହଁ ମଣିମା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଯାହାର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆସିବ ତାକୁ କାଲ ଫାଶରେ ହେଇକି ବାନ୍ଧିକି ଆଣିବ ମଣିମା ଦେଖ ହଁ ସେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ଅବନ୍ତୀ ନଗରର হ্যাঁ ସେଇ ଚାଣ୍ଡାଳଣୀ ବୁଢୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ପାଖି ଆସିଲାଣି হ্যাঁ মহারাজ ଯାଅ ରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ତାକୁ କାଲ ଫାଶରେ বান্ধিକି ଆଣିବ ଯାଅ ঠিক আছে মহারাজ ঠিক আছে আরে এই কালো কিরে বিকালো চল ଯିବା তাহলে চল চল দিবা চল চল তাহলে চল চল দিবা এ কানু নাই আছে বলি রে কানু নাই আছে বলি কানু নাই আছে বলি রে কানু নাই আছে বলি কানু নাই আছে বলি লাগুছে চিনা হায় রে মন যমুনা নাই ফুটে ফুলকে মলি দনা হায় রে মন যমুনা নাই ফুটে ফুলকে মলি দনা কানু
মন যমুনা নাই ফুটে ফুল গামলি ধরা রে মন যমুনা নাই ফোটে ফুল গানলি ধরা যমুনা নয় ন পানি যাই যে সুখী সকিল যাই যে সুখী যমুনা নাই ন পানি যাইছে সুখী সকিল যাইছে সুখী যমুনা নয় ন পানি যাই যে সুখী সকিল যাই যে সুখী যমুনা নাই ন পানি যাইছে সুখী সকিল যাইছে সুখী কুইলি যাই যে সারা কানু কে রাখি সকিল কানু কে রাখি কোইলি যাইছে কানো কে রাখি সকিল কানো কে রাখি পীর বাকে নাই পীরে লাগু জবনা রে মন যমুনা নাই ফোটে ফুল গামলি ধরা রে মন যমুনা নাই ফোটে ফুল গামলি ধরা রে মন যমুনা নাই ফোটে ফুল গামলি ধরা আরে কালো চল তাহলে ଯିବା চল রে বিকাল হ্যাঁ চল ଯିବା চল তাহলে ଯିବା এই চল চন্নালে বুড়ি নিকটକୁ ଯିବା চল তাহলে চল ডাকিমু হ্যাঁ মই ডাকমি কে ডাকবা সে তুই ডাকবো অতি যে হ্যালো এ মা ଆମ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ହସୁছিল ମା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ମା କିଏ ଗୋଟେ ହସୁଛି কে হসুছে বলুছু হ্যাঁ হেটা মোর পেট দুখাউথুলা যে তোর মামু মনকে ফোন করে দেইতিলি বড়খাটা আর মঝিয়াটা উঠবে দেখ বুঝা ମୁଁ ତ ମୋର ମାମୁଁ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି ଲୋ ମା তুই এড়কি গলু কেবে গলু না তোর মামু ঘরকে দেখবু ସତ କଥା হ্যাঁ তোর বড়খা মামু ড্যাং থিবা তোর কে মঝিয়া মামু টিকে বাঙ্গরু থিবা দেখি করিয়া বুঝা ଟିକେ ଆସୁଛି ମା ଦେଖିବି হ্যাঁ যা দেখি କିଏ ତୋର ମାମୁଁ ବେ ଆମେ ଚମ୍ପାପୁରର କାଲ ବିକାଲ ଆଲୋ ମା ମୋର ମାମୁଁ ବୋଲି ମିଛ କହୁଥିଲୁ ବଡ ବଡ ନିଶ ବଡ ବଡ କେଶ ବଡ ବଡ ଦାନ୍ତ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ମା ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ বড় বড় কেশ আছে বড় বড় দাঁত আছে বড় বড় মেছা আছে ହଁ হ্যাঁ হে তোর বড়কা মামুর দাঁত মুলু হেন্তা গিজড়ি থিলা যা দেখি আসবি যা। আরে ভাই কালো কহ তাবরে আরে চান্নালি উড়বড়ি তাহলে চাল আমার সহিত ଆମ ସହିତ ତତେ ଯିବାକୁ ହେବ ଆମେ ହେଲୁ ଚମ୍ପାପୁରର କାଲ ବିକାଲ ମୁଁ କାଳ ହେଉଛି ବିକାଳ ତମେ ସେ କାଳ ବିକାଳ ତତେ ଯିବାକୁ ହେବ ଚାନ୍ନାଲି ଉଡିବୁଡି আরে হ্যাঁ আরে আমি কাল বিকাল দুই ভাই বে কোন মেয়েরা আরে মো ভাই সেভিং হই দিছি হ্যাঁ সেভিং নুহ সেভিং ଓହୋ ଯେ ମତେ ନେଇଛ হ্যাঁ ততে নেবা পাই আইছো ଯେ ଗୋଟେ କଥା ୟାର করলো ଦେଖ ତୋରେ କାଳ ବିକାଳ କାଲୁ ହେଲା ଖାଇବାର ନିକି ପିଇବାର ନିକି ଶୁଇବାର ନିକା କାହିଁକି তলে গলে তোর পচা হই যাইছিল ଚାଲି ହେଇ কোন হইছি মতে ইরা দেখো সপন পরম হেলা বেতন ହେଇଛି গা কোন আইছে যে তুমি সৎ তিরবার সৎ করতো বলে সত্য কলে কইবো আমি সত্য সত্য ত্রিবার সত্য কলু তু যাহা কইবো আমি তাহা কইবো তাহলে কহ ই রাম নাম কে ভজলে কেলা বেশি কহ তোরে কাল ও রাম নামক ভজলে কোন হয় এই প্রশ্ন পুনি আমাকে পচারুছ আরে এ কাল এ পুনি পচারুছ আমাকে রাম নামক ভজলে কোন হয় ঠিকা বুঝাই দে তুই জানিনি কহ বুঝাতি মই কইমি
मते भी जणा नि रे बेड़ा हैं मते भी जणा नि रामन नाम को बजले काना बाजे मुई भी नहीं जानी काना है जी कोई न माजो केरे चंदलुनी अरे चंडलड़ी रामन नाम को भजले कळु है रामर नाम को भजले हमको जणा नहीं कुदु कुदु कु जाऊ छो तेरे भाई ना हां ए मर्त्यपुर चंडालुणी आज्ञा प्रश्न करुछि ए रामन नाम को बसिले कोन हुए किंतु काल विकल प्रश्न उत्तर कहि परिले नाही बस बस अरे काल विकल हमारा तुमको आदेश करथिले से मर्त्यपुर चंडालुणी को आनिबा पई किंतु खाली हस्तरे फेरि आसिलो महाराज से गुटे प्रश्न करिछि महाराज से प्रश्नर उत्तर हमें दे पारलो नै सामान्य जने मर्त्यपुर मानवी तुमको प्रश्न करिछि प्रश्न उत्तर कहि परलो नाही महाराज हमें दे पारलो नै मो हेउछि जंतुपति जमराज मोर धर्म होछि जहार अंतिम काल पाखि आसबो ताकू काल भासरे बांधी के आनिबा चलो शीघ्र से मर्त्यपुर को जीवा ठीक अछि ताले जा चलो जंतुपति जमराज ए महिषी वाहन ऊपर बसिकी आज्ञा धीरे धीरे गमन करछंती जहार काल पुरी आसी बस बस ताकू भगवान मध्ये रखि पारंती नाही रखि बारंदी नहीं तेणु करी हां आज धीरे धीरे जंतुपति जमराज गमन करछंती बस बस अरे भज के नाम नाम रे कुमार ए जप के नाम नाम अरे भजी न पारिले कुल चंद्रमा ए बांधिने बकाल जम आहा बांधिने बकाल जम ऐसे ही काल जम बड़ दारुण रे न जानो ए दुख सुख देवकी दारुण दुख आहा देवकी दारुण दुख ए जीवन गुटे पानीर फुटुकारे फुटुकी गला तो गला अटी गले पवन सटकी जीवरे सारी जीवनी राखेला आहा सारी जीवनी राखेला अरे मूढ़ धम आहा अरे मुराधम भज हरे कृष्ण हरे राम रे भज हरे कृष्ण हरे राम रे हरे मुराधम ए चल बटे आइछु से बटे जीवु अरे जीवु रे मोसणे खती सुइथिला छते सुइथि बुबाबु आओ न पारे बोठी आहा आओ न पारे बोठी ए आसिछु एकेला जीवु रे एकेला जीवरे नंगला होए मोसणे के तोते बुहिनेला परे चली जीव तोर जुई आहा चली जीव तोर जुई अरे मूढ़ धम एहे अरे मुराधम भज हरे कृष्ण हरे राम रे भज हरे कृष्ण हरे राम रे हरे मुराधम जंतुपति जमराजा धीरे धीरे गमन करछंती मर्त्यपुर आनंद मणि बाजी भाई हेलो ए चंडलुणी मो हेउछि जंतुपति जमराज ये मागो तबे जमरोजा भी कोले हेलो न तोर अंतिम काल पाखि आसिलानी तेणु कर तते जीवाक पड़िबो ए जे मुई जानू छ जबे हेले तो नि जिमी जमी यार काना नि जान देखो मर्त्य मंडली देह बही देवता हेले भी मरई तोर रई जेमिति हेले मरिबाक पड़िबो तेणु करी तोर अंतिम काल पाखि आसिलानी तते जमपुर को जीवाक पड़िबो ए हां बच्चा जीवाटा जिमा जे ताहले मोर गुटे सत अछि तोर पुणी सत्य हां ताहले मते पुणी सत्य करबाक पड़िबो हां सत करबार के पड़ हेलो मु हेली जंतुपति जमराजा तबे जमरोजा हेले भी सत करबार पड़बा गो ठीक अछि मो त्रिवार सत्य कलिलो कोन पचार छु पचार आगो जमरोजा कोन हल्ला राम नाम के भजले क्या लाभ है सी मते बुझाई करी कहटी अरे काल बिकाल এই মর্ত্যপুরর মানবী মতে পুনি প্রশ্ন করেছি রামন নামক ভজিলে কোন হুয়ে महाराज আরে কালো বিকাল যাও রে শীঘ্র তার প্রশ্নের উত্তর কহি দেব যাও क्या बोला महाराज हमें जे करी कहि दमु যা শীঘ্র কহি দেব যা
ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଥିତୁ ବୋଲେ ତୁମେ ଇନକେ କେହି ହେଇଥିତ ଆମେ ନେଇ କରି ନି ଯାଇଥିତୁ होय हेति लागि त हमें नि कहियो पलालु भगवा भोकी हे जाउछु के कह महाराज के हेलो ए चंडालुणी देखो मो लोकंकर प्राण हरण कले सत किंतु तुमे जो प्रश्न करिस राम नाम को भजिले कोन होए ए प्रश्नर उत्तर मते मध्ये जणा नाही ये मागो या सुरर जमरो जाओ हेलो ए चंडालुणी मो सिना ए प्रश्नर उत्तर जानिनी जे कि अछंती हमर देवता मानक मध्यरे इंद्रदेव चलो इंद्रंकर पुरको गले निश्चित भाबरे तुमर प्रश्न उत्तर मिलिबो चलो शीघ्र जीव चलो अरे जमराजा पछे पछे ए चंडालुणी गला भोला चंडालुणी गला जमराजा पछे पछे चंडालुणी गला चंडालुणी गला भोला चंडालुणी गला इंद्रंको पुररे पहुंची गले समस्त देवता बसिकी सर्वपुरे सुधर्मा सभा बसी एही समय जंतुपति जमराजंकर आगमन अरे रंभा मेनका और बसी प्रभु शीघ्र नृत्य परिवेषण करा जाय ठीक अछि प्रभु शीघ्र मन रे गाई जा मन रे राधा कृष्ण नाम भक्ति भाव रे मन रे प्रभु गाई जा मन रे राधा कृष्ण नाम भक्ति भाव रे मन रे गाई जा मन रे राधा कृष्ण नाम भक्ति भाव रे मन रे गाई जा मन रे प्रभु राधा कृष्ण नाम भक्ति भाव रे मन रे गाई जा मन रे राधा कृष्ण नाम भक्ति भाव रे मन रे गाई जा मन रे राधा कृष्ण नाम भक्ति भाव रे पंजरी रे सुआसरे राधा कृष्ण कुसुमरी मंजूरी रे सुआसरे राधा कृष्ण कुसुमरे पंजरी रे सुआसरे राधा कृष्ण कुसुमरी मंजूरी रे सुआसरे राधा कृष्ण कुसुमरे गाउछन्ति धीरे धीरे गाई धरे सा सा रे गा मा पा दा नि सा राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा सा 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 रे गा मा पा दा नि सा राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा बैसी सुरे मटे मसरे नेलो बाधरे बांधने माथे बांध देलो वैसे सुरे मन के कचरे मेलो के बंधने मोते बांधी देलो बैसी सुरे मटे मसरे नेलो बाधरे बांधने माथे बांध देलो वैसे सुरे मन के कचरे मेलो के बंधने मोते बांधी देलो सुंदर साथी रे से अभुला श्रुति रे सुंदर साथी रे से अभुला श्रुति रे भूल नहीं हुए
वैसी सुर मन के मधुरैलो बांधने मते बांधरे आनो रे वैसी सुर मन के मधुरैलो बांधने मते बांधरे सा सा रे गा मा पा धा नि सा राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा सा 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 रे गा मा पा धा नि सा राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा राधा गोकुल नंद आज्ञा ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗରୀ को ଭାରି ବୋଲା ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିକି ତାଙ୍କର ସପରିବାର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗରୀ को ଭାରି ବୋଲା ଆଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଆଜି ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ମତେ ସଂକଟରେ ପକେଇ ଦେଇଛି संकट रे पकाइछि हाँ। काहे की मते सत्य करिकी गोटे प्रश्न करिछि गोटिए प्रश्न आ से प्रश्नर उत्तर मते जणा नाही जणा नाही आलो ए चंडलुनी ए होछंती से इंद्रदेव सा सा ओ मुया कोन हला हां किंद्रु जा ताळे कुह कोन आइछि हाँ आलो ए होछंती सर्वपुरर रंभा मेनका उर्वशी तांकर काम हैला से माने नृत्य करिवे हाँ हाँ ए तते कोन असुविधा हैला हाँ आलो कुआ, कुआ। आमे मर्त्यपुरर कथा किछि जानिबोनी हां हाँ कह सत्य सत्य त्रिवार सत्य हाँ ताहले ठीक अछि मोर सत्य सत्य त्रिवार सत्य हाँ राम नाम को बजले कोन हेबो आलो ए चंडलणी तू कोन प्रश्न करछु इंद्रदेवंकु इंद्रदेव जदि चाहिले आमर्तक सामर्तक द्रोण पुष्कर चारि मेघ को आदेश कले ए ठारी वर्षा हे हाँ चाहे मैं वर्षा कर देबी काहे की ए प्रश्न पचारो कोन प्रश्न कहि दियो इंद्रदेव राम नाम को बजले मते मध्य जणा नाही जणा नाही इंद्रदेव हाँ। आपण परा देवता मानक मध्यरे श्रेष्ठ देवता एले मध्य कोन करबी मते तो जणा नाही देव समस्त देवता गण मध्यरे आपण श्रेष्ठ हाँ। किंतु ए प्रश्न उत्तर आपण को मध्य जणा नाही श्रेष्ठ देवता एले का करबो प्रश्न जणा नी मारू नहीं छाड़ी हेले इंद्रदेव हाँ जे कि ए संसार को निर्माण करछंती हाँ से हेले ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ब्रह्मदेवंकर पुरकु जीवा निश्चित भाव में ब्रह्मदेव ए प्रश्न चलो करब। मो मध्य जीवी तुम साथी चलो चलंतु। ए समस्त देवता गण ए धीरे धीरे आज्ञा ब्रह्मंकर पुरकु गमन करछंती अरे सुन सुन सुज्ञ जान ए देहि हेतु मन अरे सेठा बरु जहेला करबी गायन ए करबी गायन भोला करबी गायन भोला करबी गायन ए सुन सुन सुज्ञ जान ए हेतु मन सेठा बरु जहेला करबी गायन ए करबी गायन भोला करबी गायन भोला करबी गायन ए धीरे धीरे दुई देव करिले गमन ए धीरे धीरे दुई देव करिले गमन ए ब्रह्मक पुररे सेहि प्रवेशिले जान ए ब्रह्मक पुररे सेहि प्रवेशिले जान ए ब्रह्मक पुररे जाई प्रवेशिले जान ब्रह्मक पुररे जाई प्रवेशिले जान ए सगुणा बसिला जारे करिलाणी बेला तो बडिला धन ए सगुणा बसिला जारे करिलाणी बेला तो
ମାନଙ୍କର ପୁରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆରେ ଦେବଗଣ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କାହିଁକି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲ ତମେ ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଅସୁବିଧା এই দেবতা ମାନଙ୍କର ପୁଣି ଅସୁବିଧା ପ୍ରଭୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତପୁରର ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ମାନବୀ ଆରେ ମାନବୀ ଏଇଟା ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆଲୋ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବୀ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ଥରହର କରି ଦେଇଥିଲ ଆଲୋ ଏ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କାହିଁକି ଲୋ ଆଲୋ କଣ ହେଇଛି କହ ଏ ସେଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ତତେ କାହିଁ କହିବି କହିବେନି ତତେ हाँ ଏପଟ ସେପଟ ନ କରିକି ତୋର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେଇଟା କହ ହଁ ରାମନ ନାମକୁ ଭଜିଲି କଣ ହୁଏ ଆଲୋ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଏମିତି ଶାନ୍ତିକା ଗ୍ରାମ କେତେଟା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବି ହଁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବି ଏଇପରି ପୃଥିବୀ ଆଉ 10ଟା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବି ଏଇପରି ମାନବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ କରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବି ହଁ ସେଇଟା ପୁଣି କାହିଁ କହୁଛୁ ଶୁଣ ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛୁ ରାମନ ନାମକୁ ଭଜିଲେ କଣ ହୁଏ ଏସବୁ କରିପାରିବି ସିନା କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ଲୋ ଆଲୋ ଏ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଏମିତି ହସନା ବୁଝିଲ ଯେ କି ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାନୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯେ କି ଶ୍ମଶାନ ରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମହାଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୁରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମିଳିବ ଲୋ ହଁ ଏ କଣ ପାଇଲ ମହାନ ଦେବ ନୁହ ମହାଦେବ କୁହ महादेव କାହିଁକି ଯିବୁନି ମତେ লাই লাগছি মহাদেব काहे की কাহিଁକି বলে हाँ হে মহাদেব বাবা নংলুটে ଏ অলক্ষଣୀ ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାନୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ତୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ ମୂର୍ଖ ଆଗ ଚଣ୍ଡା ଦେଖିଛୁ ହେଡା କହୁଛୁ ଚାଲ ମହାଦେବଙ୍କର ପୁରକୁ ଯିବା ଏ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗଣ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ମହାଦେବଙ୍କର ପୁରକୁ ଗମନ କଲେ ଏ କିପରି ଭାବରେ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଓଡିଶୀ ମତ हे प्रभु दिगंबर देवहर हे शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर उमावर दिगंबर देवहर हे शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर उमावर दिगंबर देवहर शिव शंकर शिव शंकर शिव
नमः शिवाय नमः सारे वो से कैलाश पर्वत रोले अरे ओल्लाउची सब देवता गण मो प्रभु काहे गमन करिछ जने मर्त्यपुर मानवी हमके सत्य करी संकट रे पकै संकट रे पकाई दिछि कुआरे गला से मानवी हेलो ए चंदल एटा हैला कैलाश पर्वत हेलो तोर पाप नयन टिके चाहि दे केडा हैला कैलाश पर्वत मागो इडा कैलाश पर्वत है हां हाँ 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 गुआगो कहीं राम पत्थर गोदा गो देखो तो केतरी गोदा करछ गो हेलो ए शीघ्र पचार से हेले देव महादेव आगो हेडा काना सो कर अरे ए मोर नाग सर्प ये नागसाब है हां ए मोर नाग सर्प काना खेसी ए मोर नाग सर्प पवन पिए गुआगो हेती लगी यार के पवन नहीं मार गो अरे कौन पचारुछु पचार पचरामी जे सुनो तो जे भल भल छ मो भल अछि लो कोन पाइलो तते कोन असुविधा होछि तमर से मैडम जे के लो तमर पार्वती अरे मोर पार्वती बे कोन पार्वती संगरे अछंती तते देखा जाउनी ये न का लुकाई छ से मो संगरे अछंती पापिनी मान को केबे देखा देबे नाही ये मागो माजी टुकल के देखा नहीं दियो ना ना बोले रामन के अरे से मान को देखा देबे खाली मते देखा देबे वो हंता कोन पचारुछु पचार आगो महान देवा कोन हल्ला लो ये गुटे कथा तमे सो तिरबार सत करबो बोले पचरामी सत्य कली कहबो मो सत्य सत्य त्रिवार सत्य कली कह कोन कहछि छी आगो महान देवा ई राम नाम के भजले कैला बेसी कहतो और रामन नाम को भजले कण होए ए प्रश्न उत्तर पाई मो प्रभु आइछु आई रामन नाम को भजले कण होए ता फॉलो मी अरे कुआड़े जाउछु बे अरे फॉलो मी बे मो पछे पछिया मो कैलाश पर्वत बुलाई बुलाई कहबिया हां अरे आ मो पछे पछिया मो कैलाश पर्वत बुलाई बुलाई कहबिया जाऊ पटे आसुछु आस अरे भक्तगण मो द्वार सामने रे कोन करिछ अरे चंडलुड़ी रामन नाम को भजले कौन हुए तो रामन नाम को अरे वो द्वार सामने कौन कौन शीघ्र चली जाओ जीवन नहीं मो द्वार सामने कौन करूचंती कौन लो मो रात्रि समय डाबी हुए अरे भक्तगण जाओ दिन रे आसीबो जाओ रात्रि समय रे बेलपत्र ढाबनी जाओ जाओ शीघ्र शीघ्र जाओ अरे चंडलुड़ी रामन नाम को भजले कौन हुए तो हे राम नाम के तो भजी 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 दिया चारी देला ना मैं जानी दिलेनी कहती ना हे महादेव हाँ प्रभु आपण परा अकर्मे कर्मदानी देव देव महादेव हाँ हाँ किंतु ए प्रश्नर उत्तर आपण को मध्य जणा नहीं नहीं मते मते जणा नु कोन करबा कहंतु कोन करिबा हेले मुसिना जानिनी मो ऊपर जो देवता अछंती से निश्चय जानिते तांका पुरा को जीवा चलो से के प्रभु से की से वैकुंठवासी नारायण तांका पुरा को जीवा चलो हो ठीक अछि ताहि ए चंडलुनी ओ चंडलुनी ओ चलो वैकुंठपुर जीवा हेला न जो न बुआ हेलो ए आगो खंडा गुटा दियानी जगह हेलो ए चंडलुनी वैकुंठपुर जीवा चलो लो मु यार जनता कुंठ हेले मिली नहीं परलो चलो देखि काहे आसीबो बुझिलो वैकुंठपुर किपरि देखा जाय देखि आसीबो चलो चला देखि आसीबो सेठारे सब लागि छी मु जाई थी क्या करबा मोर गोड़ हाथ नहीं चलबान कोन पाइलो गोड़ हाथ चई मोरी से केनता ही मां हेलो ए तू हमर सहित जीवनी तमर संगे नहीं जानो गो तमे जही बोलो तही गली चमरोजानी के गली इंद्र बुढ़ानी के गली मैं पर महादेव बाबा नगलू मुहान के भी गली हां अरे मते अपमान करछु कोन कले जीवु सेरा को उठे कथा करबो बोले जिमी कोन तमे दे देवता जेते अछ मते मुही कर नेले ए अलक्षणी चंडालुनी आमे कोन देवता है तते छार मानवी को बही के नेबो हां एडा केबे हेले संभव होई परिबोनी बोले तमर बदले तमे जाओ मते का डाकू छ ताले तू हमर सहित जीवनी देवता गण कोन करिबा ए त हमर सहित जीवनी जगह जगह जाउली यार जेहेतु आमे चंडालन को सत्य करिछु सत्य करिसा जदि सत्य भग्न हेले संसार मध्य देवता बने केहि पूजिबेनी बुझिबेनी
ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଲକ୍ଷଣୀ ଚାଣ୍ଡାଳକୁ କାନ୍ଧରେ ବହିକି ନେବା ଚାଲ ঠিক ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲ ଆରେ ଏ ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ଆମେ ରାଜି ହେଲେ ଲୋ ତତେ ବହିକି ନେବୁ ଚାଲ ଯାହା ବି ହଉ କହିବ ତ ହଁ ମାଗ ବଢି ହେଲା ଚାଲ ତାହେଲେ ଯେ ଦେଖ ସିନେ କଣ ଯେତେ ଦିନ ତକ ହେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନି ପାଇମି ହଁ ମତେ ତ ବୁଝିଥିବ ତୋରକେ ଉତ୍ତରା ଉତ୍ତରି କରବଣି ରେ ବୁଆ ଆଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଲି তোমার কে অসুবিধা 1 2 ও ঝাড়া পরিস্রা কেডা কে চিন্তা করছ গো শুনা তো পোড় ভই ছেল মেঢ়ি গে দামুর জনতা ঠাড়ে হকসন হেতা হগ এ দেবতা ମାନଙ୍କୁ অপমান করছু মূর্খ অভিশাপ না দেবু তু গুটে কুচুন্ড হইলু চন্ডু বলে আরে কুকুরাচিয়া বনে হেবা জাগো করা হব চুরে কেনটা বুড়িয়া তাহলে চাল বইকি নেবু চাল କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ହଁ এই অলক্ষণীକୁ বহিବା ଚାଲ ବହିବାକୁ ନେବା ଚାଲ ଆଜି ଦେବତା ମାନେ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଜଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବିକୁ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି ପାଗଳ ପରାଏ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏ ମତେ ପାଗଳ ଗଲା ରେ ଏ ପାଗଳ ଗଲା ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଏ ମତେ ପାଗଳ ଗଲା ରେ ପାଗଳ ଗଲା শ্রীরাম নাম এ মতে পাগল গলা রে এ পাগল গলা শ্রীরাম নাম এ মতে পাগল গলা রে পাগল গলা শ্রীরাম নাম পাগল গলা শ্রীরাম নাম এ মতে পাগল গলা রে পাগল গলা শ্রীরাম নাম যেতে ভজ ছিলে যেতে ভজ থিরে পেট ন পুরাই যেতে ভজ থিরে পেট ন পুরাই যেতে ভজ থিরে পেট ন পুরাই হে নাম ধরে যাও জীবন শ্রীরাম নাম মতে পাগল কলা রে পাগল কলা শ্রীরাম নাম মতে পাগল কলা রে পাগল কলা শ্রীরাম নাম শুনো শুনো সুজ্ঞ জন দেই হে তু মন ধীরে ধীরে সবু দেব করিলে মতে পাগল কলা রে পাগল কলা শ্রীরাম নাম মতে পাগল কলা রে পাগল কলা শ্রীরাম নাম আজি পাগল পরায় হে কি জଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରର ମାନବିକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଦେବତା ମାନେ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର আরে এ দেবতা গণ চালে বুহ তাহলে ঠিক আছে আরে এ চান্ডালি ততে বহিবু চাল हां চলা শুনো আর কোন দেখলো हे प्रभु हमको रक्षा कर प्रभु हमको रक्षा कर अरे ए देवता गण द्वार तो बंद अछि केमिति करबा अरे चंडलुनी के होई जाई चालो नहीं रे माजंडा मागई गंधुचे रे चलनाली बुढ़ी ତେବେ ଭାଇନା ଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ସିଂହଦ୍ୱାର ya ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି। 7 ଦିନ 7 ରାତି ଏମିତି କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଅଛନ୍ତି ଦେବତା ଗଣ ଏ କାନ୍ଧର ଓହ୍ଲେଇଲା ନାହିଁ ସେଇ ଚାଣ୍ଡାଲଣୀ ବୁଢୀ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ପୁରିଲା ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦେବତା ଗଣକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହ ଦରଜା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଆରେ ଦେବତା ଗଣ प्रभु ଏଇ କଣ ଜଣେ ଚାଣ୍ଡାଲଣୀକୁ ତୁମେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଆଣିଛ हां प्रभु एक गुटे प्रश्न करिछि प्रभु ପ୍ରଶ୍ନ हां ଯମରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଗଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ना प्रभु आमे कहि पाललोनी ତାର ପ୍ରଶ୍ନ तार प्रश्नटे हेउछि राम नामको भजिले कोन हुए এই ছাড় রাম নামକୁ ଭଜିଲେ କଣ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିଲେ हां प्रभु ଶୁଣିବ ତାହେଲେ हां ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ए बंदा टोडे बुडी मान के बुझिति सन्न प्रभु ହେ ଦେବତା ଗଣ हां ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ମରଣ କାଳରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଯେ ରାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ
ତା ଦେହରେ ଯେତେ ପାପ ଥାଉ ନା କାହିଁକି हाँ हाँ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇକି ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ। ଯିଏକି ଜନ୍ତୁପତି ଯମରାଜ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତର ପ୍ରାଣକୁ ହରଣ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କରିଥାଇ ଆଜି କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଯମରାଜ, ଯମରାଜ। ଯିଏକି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ। ଶେଷରେ ରାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବାର ବୁଢୀଟା କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଆଣିଲେ। ବୋହିକି ଆଣିଲେ। ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଆଜି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ବୋହିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯିଏକି ଅକର୍ମେ କର୍ମଦାନୀ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଯାହାର କର୍ମରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହେଲେ ମହାଦେବ। ମହାଦେବ। ଆଜି ବୁଢୀଟା ଥରେ ମାତ୍ର ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବାରୁ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଆଣିଲେ। ଆଜି ଦେବତା ମାନେ ବୋହିକି ଆଣିଥିବାରୁ ଆଉ ରାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବାରୁ ବୁଢୀଟା ଯେତେ ପାପ କରିଥିଲା ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଗଲା। ଏବଂ ମୋର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଲା। ଏ ବୁଢୀଟା କେବେ ହେଲେ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇବ ନାହିଁ। ମୋ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ରାମ ନାମକୁ ଭଜିଲେ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ଏ ମନ ହରି ନାମ ଏକ ସାରରେ হরে কৃষ্ণ হরে রাম এমন ভজতা তুই রাতি দিন রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজিলে পাইবু অচল ভক্তি এ মন আরে ভজিলে পাইবু অচল ভক্তি এ নদণ্ডি বকাল জমরে এ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে নাম এক সারে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন ভজতা তুই রাতি দিন রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম ভজিলে পাইবু অচল ভক্তি ভজিলে পাইবু অচল ভক্তি দণ্ডি বকাল জমরে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন হরি নাম এক সারে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন ভজতা তুই রাতি দিন রে হরে কৃষ্ণ হরে রাম এহে শুনিব সামন্তয়ন দেই হে তুমন শুনিব সামন্তয়ন দেই হে তুমন এহে ঠারে বিষয় গোকলি সমাপন মন হরি নাম এক সারে হরে কৃষ্ণ হরে রাম মন ভজতা তুই রাতি দিন রে হরে কৃষ্ণ রাম ଆଉ ଥରେ ମା ମନେ ଗো କରୁଅଛି ଅଳି ଆଉ ଥରେ ମା ମନେ ଗো କରୁଅଛି ଅଳି ହରି ବୋଲ ସଙ୍ଗତରେ ଦିଅ ହୁଲା ହୋଲି ମନ ହରି ନାମ ଏକ ସାରରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ